Même All Star a min kɛ anw ye musique ko in kɔnɔna la mɔgɔ si tɛ se k'a k'anw ye bilen Mali rap musique kɔnɔna la même o ye min k'anw ye n'i ye o ɲɔgɔn kɛtɔ ye anw ye dɔrɔn anw de y'o k'an yɛrɛ ye mɔgɔ wɛrɛ tɛ se k'o k'anw ye yɛrɛ diɲɛ kɔnɔ Mali musique in kɔnɔna la quoi est-ce que i bɛ k'a faamuya voilà mais fɛn dɔ de don tiɲɛ la vérité tiɲɛ tɛ baden fɛn tiɲɛ tɛ kɔrɔ fɛn tiɲɛ tɛ dɔgɔ fɛn tiɲɛ ye tiɲɛ de a bɛ fɔ quoi anw sigilen tɛ a ka Memo non kate o anw sigilen bɛ a ka message de la passer Memo ma Memo ka se k'a faamuya parce que chance t'anw bolo bi k'a fɔ Memo ɲɛna en face chance t'anw bolo k'a fɔ Memo ɲɛna en face parce que Memo y'o tigɛ anw na o Memo ye ɲɔgɔn ye tigɛ anw na o anw fɛ dɔnkili da Memo y'a décidé k'a y'o dabila o est-ce que i bɛ k'a faamuya donc nous sommes obligés k'an exprimer yanni wa Memo bɛ ka kuma dabiri ka anw kɛ ingrat ni mɔgɔlankolonw ye nin jama kelen nin ɲɛna alors que an bɛɛ dun balo bɛ nin jama in de la. Mohamed taara plateau kan mun na ma Mohamed ɲininka i n'a fɔ ko mun de bɛ e n'i ka denmisɛnninw cɛ Mohamed tun kan ka ɲininka o la récemment. Oui, Mohamed ɲininkara o de la ni Mohamed ye nin kuma ninnu fɔ. Moi je demande pas à Memo All Star quand il va sur les plateaux de mentir. Il n'a pas à mentir. Au contraire, je le supplie de dire la vérité. Un point c'est tout. Quel était Memo ni mɔgɔ si cɛ quel était Memo ni mɔgɔ cɛ yan mais kuma réalité de fɔlen filɛ nin ye aw ɲɛna yan quoi n'a bɛ minnu kɔnɔ k'an bɛ ka n'an sigi ka Memo tɔgɔ tiɲɛ ou bien ka taa Memo gâter de au contraire an bɛ ka na k'a yira aw la de k'a fɔ kɛlɛ de tɛ Memo ni mɔgɔ cɛ yan kɛlɛ de tɛ Memo ni mɔgɔ cɛ yan ɲɔgɔn ka son partagé Memo de y'o bɔ ani mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ yan ɲɔgɔn fɛ dɔnkili da Memo de y'o bɔ ani mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ yan Memo de bɛ se ka anw fɛ dɔnkili da dabilali décider mais Memo fɛ dɔnkili da anw de fana y'o décider anw ni e de bɛ ka jɛ ka baara kɛ jama la o jama kelen de bɛ ka an bɛɛ balo o jama in de bɛ ka an bɛɛ balo o jama de bɛ taa an lamɛn an bɛ wari sɔrɔ streaming kan o jama de bɛ taa tigɛ ta ka an bɛɛ lajɛ an bɛ wari sɔrɔ concert la ni e wulila ka na ka nkalon da anw na o jama ye ka anw goya o jama ye o kelen b'a fɔ i bɛ ka don anw n'anw dahirimɛ de cɛ o aw ko sisan ko an kana bɔ ka o tiɲɛ fɔ aw ko sisan ko an kana bɔ ka o tiɲɛ fɔ wa non ko in kuma jan ko tɛ min bɛ an kelen kelen ni Memo ni ɲɔgɔn cɛ depuis an ye ɲɔgɔn dɔn don min fo ka se bi ma o ka bon kojugu o ka bon kojugu o ka ca kojugu o si tɛ fɔ kun bɔ yan o si tɛ fɔ kun bɔ yan mais juste dɛ n kɔrɔ filila de côté fila la mɔgɔ min bɛ k'i wele téléphone na i tɛ k'a ka appel ta i bɛ communication na i t'a ka appel ta a bɛ message ci ma i tɛ sɛgɛ k'a la e bɛ tila ka na k'a fɔ diɲɛ ɲɛna ko o tigilamɔgɔ ma taa bɔ e ye plus i ye kɔrɔ fɛnɛ de i bɛ se ka bɛɛ wele au lieu k'e ka t'i sigi plateau kan ou bien k'i sigi Facebook sanfɛ an hakili lajigin ne kɔni t'a dɔn don kelen min na i ye téléphone ta ka ne wele karisa na yan i ka n sɔrɔ so ko ne ma na ne hakili t'o don na dɛ i ka ne wele karisa allo vieux bout na yan i ka n sɔrɔ so ko ne ma na o ma deli ka kɛ mais n'i y'a ye au contraire ne yɛrɛ de bɛ boli i nɔfɛ sisan i t'anw si ka téléphone ta f'i bɛna i b'i exprimer sur les réseaux sociaux i bɛna i b'i exprimer sur les réseaux sociaux i bɛna i b'a ɲɛfɔ ko anw t'i ka mixtape partager e ka mixtape ni partageli ka kan tiɲɛ don mais anw ta tɛ mixtape ya o ni partageli man kan o ni dɛmɛ man kan bɛɛ ye ne ka mixtape partager mais e m'a partager mun na kɛlɛ dun t'an cɛ mais au bɛɛ la e bɛ fɛ ne de k'e ta partager e tɛ ne ta partager ça ne va pas dans un sens ɲɔgɔn ba dun de bɛ suya ja kɔrɔ ye kɔrɔ ye ça c'est sûr mais dɔgɔ tɛ jɔn ye Memo bɔra de dɛ ka anw ta ka an yira a ka jama la Memo de y'a to bɛɛ ye anw dɔn mais i dɔnni ni kanuni tɛ kelen ye dɛ bɛɛ bɛ se k'i dɔn sababu dɔ fɛ mais i bɛ kanu fɛn dɔ de kama n'i tɛ se ko dɔ la i tɛ kanu dɛ n'i y'a ye bi an bɛna ka n'an sigi an ka kuma c'est parce que mɔgɔw ka kuma kɔfɛ an tulo dara an kɔrɔ yɛrɛ ta kan mɔgɔw b'o de fɔ ko tinɛ mana min f'i ye bama ɲɛkuru ko la k'a tɛ tɛmɛ o kan an ni Memo de ye kelen an ni Memo de ye yala ɲɔgɔn ye an ni Memo de ye dɔnkili da ɲɔgɔn ye i b'a dɔn n bɛ fɛ ka min ɲɛf'i ɲɛna Memo mɔgɔ min mana f'i ɲɛna k'i mago tɛ anw na a tigi bɛ k'i nɛgɛn bari anw yɛrɛ fɛnɛ kɛtɔ tɛ ka mɔgɔ si lamɛn o tigi k'a fɔ anw ɲɛ k'anw kɔgɔra k'anw mago tɛ Memo la anw mago bɛ Memo la bi an mago bɛ Memo la sini an mago tɛ ban Memo la
wa an m'an munnu même o kɔrɔ an m'an da même o ye même o bɛ to anw kɔrɔya la même o bɛ to anw baarakɛɲɔgɔnya la wa anw ka respect de bɛ to même o fan fɛ toujours hali ni même o taara i sigi ka fɛn wɛrɛ fɔ min tɛ nin si ye dɛ ni nkalon b'a la a tiɲɛ bɛ fɔ mais a t'an fara même n'i y'a décidé ka anw fɛ dɔnkilida dabila o ye décision de ye i bɛ tila k'a décider k'an fɛ dɔnkilida ta o an tɛ fara o i bɛ se ka pause de ta kɔfɛ i bɛ play ta kuma bɛ même ma k'o fɔ anw ɲɛna même ne Sama Gindo Vieux-Bou n b'i ka bila la n wele hali ni direct in kɔnɔ appel kɛ sisan ka direct tigɛ n bɛ direct tigɛ n bɛ t'i ka so n bɛ t'i lamɛn i b'a mérité mais je t'en prie réseaux sociaux sanfɛ kuma ninnu olu to yen réseaux sociaux sanfɛ kuma ninnu olu to yen an ka nin bɛɛ to yen anw de ye e wele e ma téléphone ta k'o di yafa anw ma e de ye anw ka fɛnw partageli dabila ka sɔrɔ ka dimi ko anw ye ta partageli dabila e ka yafa anw ma anw de ka concertw bɛ kɛ e tɛ vidéo kɛ ka anw soutenir mais n kɔrɔ dɛ e ka yafa anw ma e de y'anw ta k'anw yira diɲɛ na ka tila ka t'i sigi réseaux sociaux sanfɛ o diɲɛ kelen ɲɛna ko i bɛ anw na gosi ka mɔgɔw tigɛ anw na mais e de ka yafa anw ma an bolo fila b'an kɔ ye Memo All Star yafa an ma an jo t'a la an tɛ segin a ɲɔgɔn fila kan fili bɛ bɛɛ sɔrɔ an jo fosi t'a la yafa an ma i y'an kɔrɔ de ye an k'an ka baara kɛ bonya kɔnɔ ɲɔgɔn hakɛ respecté kɔnɔ an bɛ se ka san sɔrɔ o position de la. Kana fɔ min ma fɔ Mohamed yafa ma. Non ko foyi tɛ yen walayi bilayi mɔgɔ si de tɛ yan fɛn bɛ min kɔnɔ ka ɲɛsin i ma bɛɛ de kɛr'i ye bila ye bɛɛ de bɛ k'i yɛrɛ ɲini i bɛ k'a faamuya an bɛ vidéo kɛ k'an b'an défend ɲɔgɔn de an ni ɲɔgɔn cɛla de la sinon ni corona ye min minɛ vidéo ko t'o ɲɛnabɔ mɔgɔ t'i sa wagati dɔ na an ka kow kɛ k'an kɔrɔ nin ye temps perdu de ye an t'a fɛ e ka na dɛ anw de bɛ na on va continuer à t'appeler